inyaba agai nagasabutan tanu inyaba agai na madakil ikalbihan na siapa ini tingguman Allah subhanahu wa ta'ala nandu madakil pan ni manggula siapa ipadabun Allah subhanahu wa ta'ala sanyaba agai yaumul jum'ah sebab lu mengalusud setian siasa agama Islam nazaksian tanu ida karena na wajib ba simban tanu ya tabiana su Allah nandu zaksian tanu sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam askanimba kulimpusan nabi sekanimba tuladan nabayanan sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalusud setian siasa agama Islam mauduannya pembicaraan tanu naturukul ukhwati fil Islam ma'ananin suuki tentu kabba pagalia siasa agama Islam nambit jalan tanu indo taman ni magaga tanu indo taman itaupik Allah subhanahu wa ta'ala serkitanu nanyaba ijinan tanu datag itu kanu indo taman ni magaga tanuron insyaallah ta'ala kagina nasisita nagkasabutan no umanisa katuntayan no umanisa ipidalua ukit akan melusud gatian siasa agama Islam kapaganayan na sabutan tanu bityanu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran innamal mu'minuna ikhwah sanyabe bityanu Allah ta'ala saban-saban tinggur Allah subhanahu wa ta'ala so mga mu'minan tuwa mga tao na nambay melusud zatyan jasa agama Islam na tinundunan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tinggur Rasulullah al muslimun akhul muslim so mga musliman tu na yan ang munlusod datiyan na sa mga tobunan tu muslim mananin na upama ka sa ako sa kay agamanin sa ako sa kay partiyanin nakana ng kayo tulusod datiyan kaya tiddo alusod ng kajatiyan siya sa agama Islam na ando itaw ang maginuntulang kano agama Islam niya bebityan niya kitab paganayan ron luusap pidaruan tuwa ukit o kamelusod satian siya sa agama Islam na yan na niya ikaisa na al-mahabbatu fillah maananin na sugkaggakalimoy para kanu Allah subhanahu wa ta'ala kaggakalinay kaggakalimoy para kanu Allah subhanahu wa ta'ala kena andausan para kanu Allah subhanahu wa ta'ala sanyabay datagituan tanon yang bitiala ikaisa niya alinabit na al-mahabbatu fillah sugkaggakalimoy para kanu Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana pada anak darunin nakapapatanin bun kanu hadisul qudus yani makna nabi tiano Allah subhanahu wa ta'ala ayni kairu kanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nabi tiano Rasulullah wajabat mahabbati lil mutahabina fi wal mutajalisina fi wal mutajawirina fi wal mutabadhirina fi betiano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudus saya nadaunu Allah subhanahu wa ta'ala wajib tigin kanu wajib selaki suliliniku atau kakalimuku kanu mengetahuan tu siram bantunan na miga kalimoi sapara kanu Allah subhanahu wa ta'ala wajib saraki sekanilan su kalimo wajib ay kalimu ko siran sabab kanu kinagkalimoy nilang pantag kanu Allah subhanahu wa ta'ala nandun min didilimudan siran samaya dembay sa kinandidilimudan tanonya saya na kinandidilimudan na para kanu Allah subhanahu wa ta'ala nando middatawangay siran middatawangay siran para kanu Allah subhanahu wa ta'ala yaba ibtianu Rasulullah subhanahu wa ta'ala anambitianu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidaluannya kaggakalimoy nana wajib besar kita nu ilimun Allah subhanahu wa ta'ala nakatawano lo sagaya muli ibtianu Rasulullah sagaya muli ti Rasulullah na pananawagan no Allah ta'ala mga tawbanan na migkakalimoy ti Rasulullah ainal mutahabbina bijalal yauma udhillu yauma la udhilla illa udhillu andodan tigo Allah subhanahu wa ta'ala tigo Rasulullah sumanggatawan tuwa migakaliboy siran sa uban sa dunya sagunabannya gagay nana silung kanu deung kanu masilung ku
anamba agai na dadan masilong pan sa salakaw kanu masilong yung Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamba ika mapyanan apid daruan ya akag gagalimoy no sikita no maging ada. Kanyabo no may bitanunu Rasulullah. Apa dekanu bitanu Rasulullah? Ausaku ural imani hubba fillah ila akhiril hadis. Mananin jabun ba ibendes pina kama bagal. Connection na paretyayanin kanu Allah subhanahu wa ta'ala na sukagga kalimoy para kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mananin na nyaba kun pinakamalakas, pinakamabagal i-connectionin kanu iman, connectionin kanu kapangibenarin kanu Allah subhanahu wa ta'ala na anten ni mga tao agga kalimoy siya kanu agama Islam. Nyaba ikaisa niya abit yala. Ikadua na an-nasihatu wal irsad. Mananin nasuka advice ka nandu ka alalay ka kanu pagijan ka mukmin. Sanyaba ikadua niya aukit akab papagalay. Kapamituan ka supagalin ka sulusud ka satyan siya kanu kamapyanan. Di nengka keadbaisan, di nengka kepamituan selusur dan kesetiaan siya kanu kasih bainin. Kasihan nengka mapamandu, siya nengka makaalalayan kanu simbah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jaba ikaduanya abitiala nana sisita nana istidi payu tanu advice tanu kanulusud tanu satian kakaden owaden pakasulayap panggul bekenin kana sisita serkita nu advice kaginati Rasulullah adzinu nasiha nyaba agamanya na advice nya ba advice nya payu payu serkita nu nyaba ipakontrol serkita nu nyaba ipamanubira serkita nu pidalu banyak agama Islam. Kau dah ini apa? Sungkang bang yang imanggulat tanu. Oke dan nyabe pemanubira serkita nu agamanya. Dan nasisitanya. Kenyabe bitian Rasulullah. Ad-dinu nasiha. Kulna liman ya Rasulullah. Nakeja semua sahabat kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayalina nadalu. Paranten ya Rasulullah. Enten bitian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immati muslimina wa da'ammatihim. Rawahul Muslim. Nasisita soal bais. Kana kaiza ng mga sahaba. Kadbaisan ka para kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nandu para kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nandu para kanu kangunutan siya sa agama Islam. Nandu para kanu langun danu madakal tahu. Senyaba bitanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasisita indaw atau kapayo advice tanu kanu uman ijina katawan sir kita nu amay kaden makasulang ngagre bekanin dah sia kanu aturan nu agama Islam. Dan jaba ikadua bitiala nana an-nasihatu wal irsad. Ikatro na ataawanu alal birri wat taqwa. Mananin nasukad databangay sukad databangay siya kanu kamapyanan nandu kanu gira kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasisitay niya na kusukad databangay siya to kad databangay na para kanu Allah ta'ala, para kanu gira kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Salakaw san na databangan na di wagi unutan tanu kaya wanen nabi tiala siya na para kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Amain ka kaya denggal bekeni makipanta sa simba sa Allah na nampam banggal bekeka nampam badda berkareng kagina para kanu Allah subhanahu wa ta'ala namba. Nanti ngibitian Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ini bibitian Allah ta'ala. Adda tabangay kanu siya kanu kamapyanan nandu kanu gila kanu Allah subhanahu wa ta'ala da kanu benar databangay
sangka nu mga mawagan tu agel bekan. Di kanu databangai sangka nu mga mawagan tu agel bekan. Sanyabi bitian Allah Subhanahu wa taala. Na nasisita sa kita nu na maka-implementa nu inya adda gitu. Ikapat nana al-afwa wa tasamuh. Mananin nana suka pangampun engka kana ulusu deng kasatian. Kapangampun engka nandu suka tegas engka katiga engka. Nasisita nanansir ka suka pangampun. Pedu buat jika jangkritan nana itagun kan saginawa Allah Subhanahu wa taala. Ya maslai balas ini katigaan engka itu. Nandu maampun engka itu kaya maslai balasin. Ya labi ati nemu ni maampun engka supagali engka tua muslim. Senyaba ikapatan ya bitiala. Kaya bitianu Allah Subhanahu wa taala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Bitianu Allah Subhanahu wa taala. Taintiwa Allah Subhanahu wa taala. Tahu maampunin supagi janin. Masolbin suka ampunin kanu pagi janin mukmin. Maampunin supagalinin. Na nambat ti Allah Subhanahu wa taala na naluwi balasin kana Allah taala. Luwi nani balasin sa Allah Subhanahu wa taala di kaboy pagkalagi kapianin. Ibalasannya kasu Allah Subhanahu wa taala saban-saban sa Allah Subhanahu wa taala dini mangkadinyan di mga tawan na mazalimbutan. Sanyabe bitiano agama. Ikalima abitiala. Yani kalima na al-ihsanu wal karam. Mananin na suka biapia na ando suka pangalimuan. Nasisitenya siya kanu uki to ka pangaliay suka biapia nangga kanu paghari nangka nan suka pangalimuan karon. Nasisita inya kanu jika magingadi tanu. Kapaganayan do nabitiano Allah taala. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Saban-saban sa Allah Subhanahu wa taala. Yani mung kasuwatan kanya sa mga tawan to mga matitun. Mga tawa biapia. Nanyadem ba ing gulalan tanu. Kaginati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. So Allah Subhanahu wa taala Rasulullah na yanin bitiala na kena benar abangin benar su isasar kanu ti Rasulullah amain ka kadinin pamun maka kadimu su pagi zanin samana su kina kadimunin kanu ginawanin yani mana nasadun za tau adinin pamun maka kadimu sulusu din satian samana su ka kadimunin kanu ginawanin da pamun sel kanin su pintawa ka mukmin hanya be bitiana agama nasisita ser kita nu na andoi dasar ka dasar perengka nana nasisita nana ka maka sharing ka su andoi adan serka sharing kayaknya apa aturan agama nyaba turkul ukhwa mananin na ukit siasa agama Islam kamlusud jatian nasisita ser kita nu na implementa nu kagakalimu itanwanya katawano Padban kanu bitiano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyun qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Ba'idun minan nar. Bitiano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tawan tu matagal mangalimuan ti Rasulullah. Nanamba atau namasikan na benas kanin dosa Allah. Masupag ka benas dosa Allah. Nama supag pansikanin siya kanu mga tao. Nama supag ka benas kanin sa surga. Na pagkakawatan na benas sa surga sa neraka. Mananin na pagkawatan na benas sa surga sa sadan sa tao ang mga limuan. Nayama pasang amanggula nalusa ka baliktaranin nanto. Opposite abityalannya tigur Rasulullah. Al-bakhilu ba'idun min Allah wa ba'idun minan nas. Ba'idun minan nar. Ba'idun minal jannah. Qaribun minal jannah. Mananin kebaliktaran atau ke opposite tabityalannya.
Na sutawan tu man makuripu ta bana. Masing ita na bana. Ha? Na matangkan na bana namal sa Allah. Matangkas kanin sa Allah, tangkano mga taupan. Matangkas siya kan mga tau. Nando matangka na bana mawatan na bana sikanin sa kasurgan. Aya pa mulain subra ikasupagin sa neraka jahanam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanyabo ng bai sa papan na kinalusak ko mga nangunasir kita no. Makipantag sa niyabay kapag sisingitad na sukita no maging ada. Ha? Nyabay sa papan na kinalusak ko sukita no maging mga nangunasir kita no nasabab kano tempo niran na medya singita siran. Na adan sa kaniran so kinajisingita yan ang resulta na sa papan na kinalusakiran. Nah, nanamba ikanamanan ikalima abityala yado na niya ikanam na satrul uyub maananin sukasapeng kano katilano padangka maananin kano uki to ka paratya uki to ka melusud tatian siya sa agama Islam na andoy katilano padangka na sa pengika di ka ni pembabantug ndo sana katilana padangka okay da yaran siya sarkana induan ka sa Allah sa diam pan no makalipos sa kanin makalipos sa kanin sa katilan nan sirkanin sanya ba yatual na agama di dan izandagi ndoi tilana pedin ndo dan sanni katilana pedin antudum bai ijis mission ha ka ndoi katilana pedangkan yana sisita serka amain ka sekatit tu aparatya sa pengikainan ha Tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Ha? Tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kasapenganin sukatirano pedin. Ha? Kasapenganin sukatirano pedin. Dan rusa gaya murid tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa pengan mambunuh Allah taala sukat. Sa pengan dan Allah subhanahu wa taala sulkaninan tu mga katilan.